It's official. Former President Donald Trump announced he will run for president in 2024, and this will mark his third presidential run. I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. On Monday, a major ruling was handed down from a highly respected federal judge in Florida, Aileen Cannon, finding that the prosecutor and the fake documents case against me were totally unconstitutional, and the entire case was thrown out of court. By the way, Wisconsin, we are spending over $250 million here creating jobs and other economic development all over the place. So I hope you will remember this in November and give us your vote. I am trying to buy your vote again. No nation will question our power. No enemy will doubt our might. Our borders will be totally secure. Our economy will soar. We will restore peace, stability, and harmony all throughout the world. We must first rescue our nation from failed and even incompetent leadership. We have totally incompetent leadership. Under the current administration, we are indeed a nation in decline. We have an inflation crisis that is making life unaffordable, ravaging the incomes of working and low-income families, and crushing. It's a massive invasion at our southern border that has spread misery, crime, poverty, disease, and destruction to communities all across our land. And our planet is teetering on the edge of World War III. By the way, you know who's taking the jobs that are created? 107% of those jobs are taken by illegal aliens. And you know who's being hurt the most by millions of people pouring into our country? The black population and the Hispanic population, because they're taking the jobs from our black population, our Hispanic population, and they're also taking them from unions. We want people to come into our country, but they have to come into our country legally. Legally. Under President Bush, Russia invaded Georgia. Under President Obama, Russia took Crimea. Under the current administration, Russia is after all of Ukraine. Under President Trump, Russia took nothing. Together we will save this country, we will restore the republic, and we will usher in the rich and wonderful tomorrows that our people so truly deserve. America's future will be bigger, better, bolder, brighter, happier, stronger, freer, greater, and more united than ever before. Kamala Harris. Let's have a good debate. Thank you. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. She has a plan to confiscate everybody's gun. President Trump, she has a plan. Tim Walz and I are both gun owners. We're not taking anybody's guns away, so stop with the continuous lying about this stuff. I don't know. I mean, all I can say is I read where she was not black, that she put out, and I'll say that. And then I read that she was black. She hates Israel. She wouldn't even meet with Netanyahu when he went to Congress to make a very important speech. But just so you understand, they sent her to negotiate peace before this war started. 3 days later, he went in and he started the war.
When I went to meet with President Zelensky, I've now met with him over 5 times. The reality is it has been about standing as America always should. So I think you've heard tonight 2 very different visions for our country. One that is focused on the future, and the other that is focused on the past. The Fox News Decision Desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. Trump has won the state of Wisconsin, which means he is the winner of this race and will return to the White House as this country's 47th president. It is now official. CNN projects that Donald Trump has been elected president, defeating Vice President Kamala Harris and making a political comeback unlike any. CBS News now projects that Donald Trump is the winner in Wisconsin. That gives him the number of electoral votes he needs to become the 47th president of the United States. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, we're going to. President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. Here you have it, the return of Donald Trump to Washington. As president, he said 8 years ago he would be back in some form. The golden age of America begins right now. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. A recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal. From this moment on, America's decline is over. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Trump 2.0. El regreso del presidente más polarizante de la historia moderna empieza ahora. A lo largo de la historia, Estados Unidos se ha consolidado como una potencia mundial, especialmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue en ese momento cuando su influencia económica, militar y política comenzó a crecer de manera significativa a nivel global. Desde entonces, ha liderado el escenario internacional, posicionándose como un referente en múltiples áreas. Hoy en día, su economía sigue siendo una de las más sólidas e influyentes del mundo, con un impacto directo en los mercados globales.
Empresas estadounidenses como Apple, Microsoft y Google son pioneras en tecnología, transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos. Además, el país invierte fuertemente en investigación e innovación, liderando avances en inteligencia artificial, biotecnología y exploración espacial. Gracias a esta constante apuesta por el desarrollo tecnológico, Estados Unidos se mantiene en la cima, reafirmando su papel como una potencia influyente en el siglo XXI. Las relaciones internacionales en el mundo actual están marcadas por una serie de tensiones y alianzas estratégicas. En primer lugar, Estados Unidos desempeña un papel crucial en la OTAN, organización que ha liderado desde su creación en 1949. En los últimos años, ha habido tensiones con algunos aliados europeos sobre el gasto en defensa, ya que Washington insiste en que los países miembros aumenten su inversión militar. No obstante, la guerra en Ucrania ha fortalecido la unidad de la OTAN, con Estados Unidos liderando el apoyo militar y financiero a Kiev, lo que ha consolidado la presencia de la alianza en Europa. El conflicto en Ucrania ha generado enormes pérdidas humanas, económicas y políticas para ambos lados. A pesar de los intentos de negociación, las posturas siguen siendo irreconciliables. Ucrania exige la retirada total de las tropas rusas de su territorio, incluyendo Crimea y las regiones del Donbass, mientras que Moscú no está dispuesto a ceder los territorios que ha ocupado y anexado unilateralmente. El apoyo militar y humanitario de Estados Unidos a Ucrania no ha implicado una intervención directa en el conflicto, en parte debido a los compromisos adquiridos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El artículo 5 de la OTAN establece que un ataque contra un país miembro será considerado un ataque contra toda la alianza, lo que obliga a los demás miembros a responder de manera colectiva. Ucrania no es miembro de la OTAN, por lo que Estados Unidos y sus aliados no están obligados a intervenir militarmente en su defensa. A pesar de esto, el conflicto ha reforzado la unidad de la OTAN y ha llevado a una expansión de la alianza con la adhesión de Finlandia y Suecia. También ha generado preocupación sobre la seguridad de los países bálticos y Polonia, que temen una posible agresión rusa. Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en Europa del Este, desplegando tropas y sistemas de defensa en países fronterizos con Rusia para disuadir cualquier intento de expansión del conflicto. Do you think the United States is still committed to Article 5? I mean, would it go to war in Europe if one of the member states were threatened or attacked? There was always a question about this. You will recall that the French insisted on the General de Gaulle, President de Gaulle at that time, to create the force de frappe because they were not absolutely certain that the United States would come to the aid of Europe if it faced nuclear destruction itself. We can also recall that the French removed themselves from the military structure for several years, and then they came back. So when we look at NATO, it has always been this issue that this alliance, which is the longest in history, and I would say the most successful in history, has endured many, many stresses and has survived those stresses. So any word about the death of NATO is certainly premature. But there are some disturbing signs. I mean, Donald Trump clearly wants to pivot towards the Pacific. I do not know if he has a sufficiently good understanding of geopolitics that you cannot show weakness in one area and then display strength in another area. So this is a struggle, but I think overall Mark Rutte is probably correct that the United States is in there, in NATO. It is committed to defending NATO, but the question is how much that commitment will be in terms of concrete terms as there's a shift. As Europe starts to gear up, it will take some time for Europe to scale up. But we should never underestimate the capacity of Europe to scale up. And I think we need to look at Germany.
there has been a sea change in the case of Germany, how they approach geopolitics and what they plan to do under the new chancellor. And I think that is really instructive and essential. Por otro lado, el conflicto también ha tenido un fuerte impacto en Europa, especialmente en el suministro energético. La reducción de las exportaciones de gas ruso ha llevado a un aumento en los precios de la energía y ha obligado a varios países europeos a buscar alternativas, como el gas natural licuado, GNL, de Estados Unidos y Qatar, así como una mayor inversión en energías renovables. En el frente militar, la situación sigue siendo volátil, con avances y retrocesos en distintos sectores del conflicto. La llegada de armamento occidental avanzado a Ucrania ha reforzado su capacidad defensiva, pero Rusia continúa utilizando su superioridad numérica y sus recursos militares para mantener la presión en el campo de batalla. Con el conflicto estancado en varias zonas, el riesgo de una guerra prolongada sigue latente, con consecuencias impredecibles para la estabilidad global. El interés de Estados Unidos en sus relaciones con Rusia ha estado marcado por una combinación de rivalidad estratégica, cooperación limitada y tensiones crecientes. Donald Trump ha sido señalado en varias ocasiones como una figura favorable a los intereses de Rusia, y en la actualidad, en su segundo mandato, ha inculpado a Ucrania de la guerra e incluso retiró su apoyo militar. Desde su llegada al poder, Trump minimizó las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones de 2016, desestimando informes de agencias de inteligencia de Estados Unidos que confirmaban una campaña de desinformación por parte del Kremlin. A lo largo de su presidencia, Trump mostró una actitud conciliadora hacia Putin, incluso en reuniones privadas donde evitó confrontarlo públicamente. Un punto especialmente polémico fue la cumbre de Helsinki en 2018, donde Trump pareció dar más credibilidad a las palabras de Putin que a los propios informes de sus agencias de inteligencia. Este comportamiento llevó a sus críticos a considerarlo una marioneta de Putin, facilitando los intereses rusos en diversas áreas, incluida la reducción de la presencia estadounidense en Siria, el intento de debilitar la OTAN y el retraso en sanciones contra Rusia. That's the fact that we're talking about an ally. We're talking about Ukraine, a country that was invaded. First, it started off with trying to change the facts. We don't live in a world of alternative facts, trying to change the reality of who invaded who. After we kept saying that Trump was nothing but Putin's puppet, we kept saying that he was palling around with Putin. We've said it all kinds of ways. But this comes at the heels of the UN voting with Russia. This also then is an opportunity for Trump to show that no, America knows who our friends are and we're going to stand with those friends. And unfortunately, he decided that he wanted to talk about his clothes. Now, maybe this is because Trump never wanted to go serve his country. And right now, the only service that he's giving to us is driving our country apart. But I'm sorry, when you're at war, you're not worried about your outfit. That is what we call a privilege, number one. Number two, to say, oh, what can you afford? Well, if he was walking around in the fanciest suits, I'm sure that they would accuse him of taking our dollars and spending it on his wardrobe and being more concerned about that. Listen, this is a no-win situation when you're walking in with someone who has decided that he is going to align himself with a dictating thug. En reiteradas ocasiones, el comportamiento de Trump ha sido incoherente, debido a que él mismo indica que su objetivo principal es mitigar los ataques militares de Rusia. Sin embargo, su estrecha relación con Putin, su discusión con Zelensky, las constantes noticias referentes a su mandato, indican lo contrario. Cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you don't. I'm You're playing serious, cards. Mr. President. You're playing I'm very cards. serious. You're gambling I'm with the president lives in of war. millions of people. You think, You're gambling with World War III. What do you You're think gambling about? with What do you World think War about? III. And what you're doing is very disrespectful
to the country, this country, that's with all backed the you respect to your far concept. more than a lot of people said wearing they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire to meeting. Trump y la delegación de armas nucleares a Putin. Recientemente, ha surgido información sobre una supuesta delegación de armas nucleares a Putin por parte de Trump, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad global. Si bien los detalles aún están en desarrollo, esto podría indicar una estrategia de Trump para complacer a Putin o, en el peor de los casos, un acto de negligencia que pone en riesgo la estabilidad internacional. Ahora mismo la agencia Bloomberg, según la noticia de última hora, Vladimir Putin, el presidente ruso, ha sido designado para negociar directamente con Irán en lo que concierne a las armas nucleares. Es una de las cuestiones que están encima de la mesa. Se habla del enriquecimiento de uranio en Irán. Trump está haciendo todo lo posible para mediar en estas conversaciones. Ahora mismo. El 2025 marca un nuevo capítulo en la rivalidad entre Estados Unidos y China con el regreso de Donald Trump a la presidencia. Su enfoque en política exterior ha sido históricamente confrontativo, y todo indica que su nueva administración seguirá endureciendo la postura hacia Beijing. Uno de los primeros puntos de tensión es la guerra comercial. Durante su primer mandato, Trump impuso aranceles masivos a los productos chinos y limitó el acceso de empresas tecnológicas como Huawei y TikTok al mercado estadounidense. Ahora, en su regreso, ha prometido reforzar estas medidas, aumentando las restricciones en sectores estratégicos como semiconductores e inteligencia artificial, donde China ha avanzado significativamente. Esto podría desencadenar una respuesta más agresiva de Beijing, incluyendo represalias económicas o mayor inversión en su autosuficiencia tecnológica. El tema de Taiwán sigue siendo un foco de conflicto. Trump ya ha manifestado su apoyo total a la isla, lo que podría llevar a un aumento en la venta de armas y en los ejercicios militares conjuntos con aliados en el Indo-Pacífico. Esto, sin duda, provocará una reacción de China, que ha intensificado su retórica sobre la reunificación y no descarta el uso de la fuerza si considera que la independencia de Taiwán es promovida por Washington. En el ámbito geopolítico, China continúa expandiendo su influencia a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, consolidando su presencia en África y América Latina. Sin embargo, con Trump de vuelta, es probable que Estados Unidos refuerce su presencia en la región, con acuerdos comerciales más agresivos y estrategias para contrarrestar la inversión china. Desde los primeros días de la presidencia de Donald Trump, la relación con México ha sido conflictiva, marcada por amenazas de aranceles y acusaciones infundadas sobre la inmigración. A pesar de las tensiones, la administración de Claudia Sheinbaum ha logrado manejar las demandas de Trump, desplegando tropas en la frontera y cooperando en la recepción de deportados. Sin embargo, la presión sobre México continúa, con un enfoque central en el control de la migración y el tráfico de fentanilo, manteniendo a México en una constante negociación con el gobierno estadounidense. No quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Para ello, el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al presidente Trump
que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando, como lo hicimos, pero esto se los quiero contar. Lo hicimos así en las últimas semanas con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración. Las relaciones entre Trump y Colombia también se han visto afectadas por las políticas migratorias. Después de que Colombia rechazara recibir migrantes bajo condiciones inhumanas, Trump respondió con amenazas de aranceles del 25% a los productos colombianos, desencadenando una disputa arancelaria. Sin embargo, tras algunas negociaciones, Colombia aceptó enviar aviones propios para la repatriación de los migrantes. Este incidente muestra la postura dura de Trump hacia sus aliados tradicionales en América Latina, buscando imponer su agenda económica. En Panamá, Trump resucitó el conflicto sobre el canal, poniendo en duda la soberanía panameña tras acusar a China de controlar el canal, lo que generó una amenaza de intervención. Aunque las tensiones se redujeron tras el retiro de Panamá de la iniciativa china, las disputas sobre el control del canal siguen siendo un tema importante en la relación bilateral. La administración Trump ha usado esta cuestión como parte de su estrategia para reafirmar su influencia en la región, aunque su capacidad para llevar a cabo acciones concretas sigue siendo incierta. I want to actually quote this piece from the New York Times. What China wants in Panama, more trade, projects, and influence. It's by Vivian Wong, and she says in 2017, China scored a major victory when Panama cut diplomatic ties with Taiwan, the self-governing island that China claims is its territory, and recognized Beijing as instead. Panama had been one of the few countries in the world to recognize Taiwan as a sovereign state. So they are under the influence, clearly, of China, and Hong Kong operates ports on either side of the Panama Canal. What do you see changing here? What's going on? Look, Martha, China's doing this all over the world. It's not just Panama, it's in Africa, it's in Asia, of course, its own backyard, and it's certainly in Latin America, throughout South America and Central America. Panama Canal is obviously extremely important. It's the most important waterway for the United States in the world. Huge amount of our goods go through the canal. It has strategic importance too. So everything China can do to get some kind of control over these places, it's spending huge amounts of money in many of these countries to give it some kind of leverage and maybe even to give it a bit of a chokehold, then it's going to do. And it is very interesting, as that report, as you said Panama was one of the few countries in the world that had recognized Taiwan, much to China's outrage, because China doesn't like that, and it's backed off that. So there's no question that China has been dramatically increasing its influence. Hong Kong companies control significant port facilities along near the canal. So this is a major significant threat to the United States. If you think about the Monroe Doctrine, if you think about what John F. Kennedy did with the Cuban Missile Crisis, this has been a long-standing concern of the United States, that having a major strategic enemy in our backyard here is a problem for us. And so what Donald Trump is trying to do is to address that. Let's pull up this map just for people who maybe haven't thought about it in a while. When you look at the Panama Canal, going from New York City to San Francisco, or the reverse, 5,200 miles, takes 11 days through the Panama Canal. But if you don't have the Panama Canal, and just think for a moment, if China were to block it for any reason, suddenly it would impact trade tremendously around South Africa, which would take 27 days. That's 13,000 miles. What changes as a result of part of this deal? No more infrastructure projects with China and Panama. That's a big start. Look, if we are in a long-term strategic battle with China, which we almost certainly are, then we do want to make sure that we protect our defense, obviously, capabilities, our strategic capabilities, but as you say, our economic capabilities. The Panama Canal is absolutely essential for that. En El Salvador, Trump ha buscado acelerar deportaciones y fortalecer la cooperación en seguridad, aunque ha mantenido una postura crítica hacia la región. A través de su enviado Marco Rubio, Trump ha logrado acuerdos para enfrentar la migración y el narcotráfico. A nivel diplomático, ha instado a los gobiernos de Centroamérica a alinearse con sus intereses,
creando un ambiente de presión constante sobre los países más vulnerables de la región. President Trump's use of a rare wartime power facing a new legal test. These are bad people that should have never been allowed into our country. Today, Mr. Trump defended his administration's mass deportation policy, including the removal this month of alleged migrant gang members who were flown out and sent to an El Salvadoran prison under the Alien Enemies Act, which does not provide due process. The president says he declared members of the Venezuelan gang TDA as foreign terrorists subject to immediate expulsion. We're getting the bad ones out first and we're taking them out. Today, a 3-judge federal appeals panel heard arguments as Trump administration lawyers seek to overturn Judge James Boasberg, who temporarily blocked deportation flights using the 18th century law. The administration says the judge went too far. The district court's order represents an unprecedented and enormous intrusion upon the powers of the executive branch. In a notable court exchange, Judge Millett raised concerns about the deportations. There were plane loads of people. There were no procedures in place to notify people. Nazis got better treatment under the Alien Enemy Act. A literal reference to the law's use during World War II that prompted this response from the government's lawyer. Well, Your Honor, we certainly dispute the Nazi analogy. While Trump border czar Tom Homan reacted with outrage. We removed terrorists. And to compare that any way whatsoever with Nazis is disgusting on every level. The Trump administration cited the Alien Enemies Act to carry out 137 deportations, providing no names or evidence. Using other authorities, they say 11,000 migrants were deported in February. Outside the hearing, an ACLU lawyer representing a group of these deportees described what could be at stake. Someone who was not even a gang member could now spend the rest of their lives in a Salvadoran prison. Meanwhile, Kelly, there's another headline involving President Trump's directive on investigating certain law firms. So the president issued a memo to his attorney general and Homeland Security secretary to sanction law firms that file suits the administration finds frivolous or penalize lawyers by pulling their security clearances. Tonight, critics say this is an inappropriate use of presidential power. Trump administration announced today that it has started to fly immigrants who entered the U.S. illegally out of the country using military planes. This comes as immigration and customs enforcement officials are accused of carrying out a, quote, unconstitutional raid on immigrants in Newark, New Jersey. Nicole Skanga has all the details. At a U.S. Army airfield in El Paso, exclusive video obtained by CBS News shows shackled detainees boarding a military cargo plane, one of 2 C-17s to depart the southern border carrying migrants, and landing in Guatemala Friday morning. Deportation's going very well. We're getting the bad, hard criminals out. The White House calls it the official start of their long-promised mass deportation campaign, posting video of Marines operating at the southern border. This week, the Pentagon announced the deployment of 1,500 service members to assist U.S. Border Patrol. Across the country, immigration agents arrested 538 undocumented migrants yesterday. That tops the average of 312 arrests per day during the Biden administration, and it includes 373 alleged criminal detainees. In Newark, ICE agents raided a business without a warrant. We can't just let this happen and not say anything. Newark's mayor slammed the operation. We believe that there were 3 people who they say were undocumented that they detained, but they also detained folks that were, in fact, citizens of this country. And we've just learned there was another deportation flight, a military aircraft bound to Mexico, planned this week, but it was denied access to land. Las deportaciones masivas implementadas por la administración Trump han sido objeto de numerosas críticas y desafíos legales. Estas deportaciones, a menudo realizadas bajo condiciones cuestionables y sin el debido proceso, han sido calificadas como ilegales por diversos expertos y jueces federales. En particular, el traslado de deportados a cárceles en El Salvador ha suscitado preocupaciones significativas sobre los derechos humanos y la legalidad del proceso. Migrantes,
incluidos aquellos sin vínculos comprobados con actividades criminales, han sido enviados a prisiones de alta seguridad, lo que ha generado denuncias de violaciones a los derechos fundamentales. Este enfoque ha puesto de manifiesto las tensiones entre las políticas migratorias de Trump y las normas internacionales de derechos humanos, subrayando la necesidad de un enfoque más justo y humano en la gestión de la migración. This is what victory feels like. Yeah! And this was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. We're going to have safe cities, finally, safe cities. Secure borders, sensible spending, basic stuff. And we're going to take Doge to Mars. I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Bam! Bam! Yeah! Man, I can't wait. This is going to be fantastic. So thank you again. And yeah, I'm just so excited about the future. Thank you guys. Thank you. En un giro sin precedentes en la historia de Estados Unidos, Elon Musk, con la autorización del presidente Donald Trump, ha iniciado una campaña agresiva contra la burocracia federal. En sus primeras semanas, Musk y su equipo obtuvieron acceso a sistemas financieros y de datos altamente protegidos, ignorando las advertencias de los funcionarios de carrera. Han cerrado programas y agencias enteras, como la USAID, y han bombardeado a los empleados federales con mensajes despectivos, alentándolos a abandonar sus puestos. Musk, conocido por su energía incansable y su enfoque disruptivo, ha trasladado camas a las oficinas federales para trabajar hasta altas horas de la noche, replicando tácticas de sus empresas como Tesla y SpaceX. Este movimiento ha generado una gran agitación, desafiando la autoridad del Congreso y vulnerando las protecciones de la función pública. Con un poder sin precedentes sobre la burocracia que regula sus empresas y les concede contratos, Musk está remodelando la política y las decisiones de personal, lo que ha provocado una sensación de impotencia entre los funcionarios gubernamentales. La velocidad y la escala de sus acciones han conmocionado a muchos, mientras que otros esperan que el Congreso intervenga para frenar su influencia. Billions and billions of dollars in waste, fraud, and abuse. And I think it's very important. And that's one of the reasons I got elected. I said, we're going to do that. Nobody had any idea it was that bad, that sick, and that corrupt. And it seems hard to believe that judges want to try and stop us from looking for corruption, especially when we found hundreds of millions of dollars worth, much more than that, in just a short period of time. And we want to weed out the corruption. And it seems hard to believe that a judge could say, we don't want you to do that. Well, so maybe we have to look at the judges, because that's a very serious, I think it's a very serious violation. There are good people who are in the federal bureaucracy, but you can't have an autonomous federal bureaucracy. You have to have one that is responsive to the people. That's the whole point of a democracy. And if you looked at this, if you looked at the founders today and said, what do you think of the way things have turned out? Well, we have this unelected, fourth unconstitutional branch of government, which is the bureaucracy, which has, in a lot of ways, currently more power than any elected representative. And this is not something that people want, and it's not. It does not match the will of the people. So it's just something we've got to fix. So what we're talking about here, we're really just talking about adding common sense control.
En un movimiento que ha generado gran controversia, el gobierno de Trump anunció su intención de revertir importantes políticas climáticas, incluyendo reglas que buscan reducir la contaminación de vehículos y plantas de energía. La Agencia de Protección Ambiental, EPA, deshará regulaciones que habrían llevado a las plantas de energía y a los fabricantes de automóviles hacia formas de energía más limpias, y revertirá reglas sobre contaminación por humo, mercurio y cenizas de carbón. Además, la EPA se prepara para reconsiderar y anular un hallazgo científico sobre los peligros de la contaminación climática, lo que despojaría a la agencia de su autoridad para gestionar la contaminación que causa el calentamiento global. Grupos ambientales han protestado enérgicamente, argumentando que estas acciones sacrificarán la salud humana en beneficio de la industria privada. La administración Trump, por su parte, ha puesto en duda la ciencia climática y ha dejado claro su intención de desechar las principales reglas climáticas de la administración Biden, en un esfuerzo por apoyar la industria manufacturera y otros sectores clave. President Trump has issued a flurry of executive orders designed to cut back on U.S. environmental protection, to try to cut back on the growth of renewable energy, and to try to drill, baby, drill. The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. The Paris Climate Agreement did not impose on the U.S. or any country any particular obligations that it didn't take on itself. So each country came up with its voluntary pledges. Trump now, as he did before, is withdrawing from the negotiations. It means that the dominant player going forward will be China. So several of his executive orders will have the effect of at least trying to incentivize more production of oil and gas. And the reason I say trying is it's important to note that the United States right now is the largest producer of oil of any nation in history. It's hard to imagine what kind of national energy emergency we're in. The only justification that he put forth in the executive order was because of price. Now, the price of energy is now not historically high, and none of the actions that he's talking about taking will actually reduce the price of energy. Actually, some of them will increase the price of energy because wind, which is one of his particular targets, is an inexpensive way of producing energy, and if he's trying to stop development of wind, that's going to hurt rather than help the price of energy. The executive orders call for speeding up and in some cases bypassing the restrictions of the Endangered Species Act and allowing oil drilling for the first time in the Arctic National Wildlife Refuge, which is a very important wildlife habitat that's been protected for decades. Another one of the executive orders revoked incentives for electric vehicles. This is going to have to be detrimental in the long term because it signals a shift in policy, and of course automakers have been building out their plans based on a policy environment. So it can't be good. Whether it's disastrous remains to be seen. It's long been established that low-income and minority communities are more seriously affected by all kinds of pollution and other environmental hazards. And so for decades, we've had a set of programs to try to redress this environmental injustice. Trump has wiped all of that out. El segundo mandato de Donald Trump podría traer consigo cambios profundos en la política global. Su regreso al poder tiene el potencial de alterar las relaciones internacionales y las dinámicas económicas, generando nuevas tensiones y alianzas. La figura de Trump, con su enfoque en políticas proteccionistas y su escepticismo hacia ciertos temas globales, plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación internacional y la estabilidad política mundial. Además, su estilo de liderazgo polarizador
podría influir en la manera en que las democracias y los gobiernos se enfrentan a los desafíos contemporáneos. Trump al mando por segunda vez. Esto puede llegar a significar que Estados Unidos deberá modificar sus políticas, incluso sus dinámicas económicas con otros países. Pero más allá de esto, también puede significar el tener que cambiar o reestructurar sus alianzas con otros países. Esto puede llegar a significar incluso que muchos de estos países, aliados o antes aliados, lleguen a querer confrontar el país de Estados Unidos. Realmente la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tanto puede influenciar Trump en las políticas internacionales y su rumbo? El regreso de Donald Trump al poder no solo es un retorno político, sino un cambio profundo en la dinámica global. Con un enfoque nacionalista y decisiones controvertidas, ha marcado una era de tensiones internas y externas. Ha traído muchísimos problemas y siempre ha presentado su gran debate junto con la prensa. Ese legado reconfigura las relaciones internacionales desde la economía hasta la política ambiental y plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia, la sostenibilidad y el equilibrio global. ¿Qué nos va a esperar para los próximos 4 años de periodo electoral? El regreso de Trump a la presidencia en Estados Unidos marca un punto de inflexión no solo para este país, sino que también a nivel global. Esto debido a su estilo directo, a su discurso polarizante y también a sus políticas nacionalistas que generan tanto fervor como rechazo, dejando en claro que esta sigue siendo una de las figuras más importantes y controversiales en el panorama político global. Asimismo, este nuevo mandato plantea diferentes interrogantes de temas críticos como lo son la migración, el ecosistema, los derechos humanos, la economía internacional y también cómo es que se van a impactar a América Latina, tomando en cuenta que en este momento muchos países están viviendo sus propias crisis internas. Más allá de las simpatías o las críticas, también es necesario reflexionar cómo la democracia responde a los líderes que desafían las normas tradicionales y también cuál es la necesidad de como ciudadanos actuar de una manera informada y activa. La inmigración sigue siendo un tema importante en su política. Deportaciones masivas y restricciones más fuertes generan un debate moral. ¿Es por seguridad nacional o por exclusión contra los inmigrantes? La historia ha demostrado que levantar muros, ya sean físicos o políticos, nunca son la solución. El cambio climático es otro tema fundamental. Su postura escéptica ante la realidad del calentamiento global podría generar retrasos importantes en relación con salvar al medio ambiente y los avances hacia la sostenibilidad. Se genera la pregunta, ¿puede un solo líder detener el avance ambiental o es responsabilidad de todos continuar con el cambio? En la era de la información en la que vivimos, las redes sociales y los medios han sido herramientas fundamentales para la manipulación de información, su ascenso y la permanencia en el poder. Esto abre el debate como sociedad de ser críticos, de cuestionar las narrativas de los líderes mundiales y de buscar siempre la verdad. Donald Trump es más que un presidente, es un líder que generará cambios y confrontaciones con otras naciones. Su regreso no solo marcará el futuro de los Estados Unidos, sino que será un modelo de las sociedades que estarán dispuestas a aceptar o rechazar de una figura de poder. El impacto de Trump no se limitará a su país, sino que tendrá repercusiones a nivel mundial. Su enfoque en la economía y la inmigración, así como su uso de las redes sociales y los medios de comunicación, subraya la importancia de ser críticos y cuestionar las narrativas de los líderes. Las tensiones con otras potencias y su postura ante problemas globales tendrán consecuencias a largo plazo. La responsabilidad de avanzar hacia un futuro más justo y sostenible recae tanto en los líderes como en la sociedad, que debe seguir buscando la verdad y promoviendo el cambio positivo